guys, this is the part 2 ng nilalaro naming Rainbow Tower. Ayan, hinintay ko na si Tito Mark. Ayan. Talon-talonin lang natin, guys. And kung gusto nyo pala mag-request ng mga games na pwede kong laruin, ay mag-comment kayo ng gusto nyong ipalaro sa akin. And yun guys, mag-comment kayo ng mga games na gusto nyong ipalaro sa akin. Katulad, gusto nyo Barry Prison, laruin natin yon kung gusto nyo. Kasi wala na akong maisip guys na lalaruin games, kaya mag-comment naman kayo dito sa video na to. And pala guys, si Tito Mark, ayang Mark, ganda. Yan guys, talon-talon tayo. Nasa likod ko lang si Tito Mark. Yan. Ayan na guys, ayan na guys, ayan na guys, ayan na guys, ayan na guys. Nahulog siya guys. Ayan, talon-talon lang tayo. Orange, yellow, green, blue, tapos purple. Purple naman yan, dark purple. Red, yellow, orange, green, blue. Ayan naman guys, lasers na pa-box. Guys, kung gusto nyo pala ng part 3 na lang. Bye-bye!